Kini nga portion hatod ganato sa DTX 500. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga maoy ga protekta sa mga selula, apil na ang skin cells batok sa makadaot nga free radicals nga gipagrabi sa polusyon, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang moresulta sa oxidative stress. Kini makit-an sa pagdaghan sa mga wrinkles ug kunot sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pa nga mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga anaay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang ato ang panit pabataon. Internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, GERD, acute pancreatitis. DTX 500 ang sekreto aron mugwapo. Para sa libreng konsultasyon og check-up, bisitaha ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Unit 102 Marijoy Building, 62-D, Hakosalim Street, Cebu City, atubangan sa The Freeman, kilid sa Kaisano Main ug tawag sa 032-463-0841 o bakaha sa 0975-079-5133. Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Ang ubo karon, paspas mo grabe. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Solmux Advance, nga naay Advanced Zinc Action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Mag-Solmux Advance! Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Unilab yan. Carbamazepine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance, walang kazink lakas.